ओडिशा बासी गला ये स्वास्थ्य विभाग किसी बुझले नहीं ये सरकार बुझू नहीं एसीबी मेडिकल रे 13 लोक मरी गले मोर कुटुंब बासी गला मोर संसार बासी गला ओडिशा बासी गला ये स्वास्थ्य विभाग किसी करू नहीं ए आज विधानसभा रे मध्ये हम प्रतिवाद कलो ए बापा हमर दुख टिके सुनो हमर कथा टिके सुनो ए सरकार मोर संसार बासी गला मो संसार उजड़ी गला मो संसार बासी गला प्रभु स्वास्थ्य मंत्री आमर कथा शुण मरी गला 13 जन मरी गला ओडिशा सारा ये स्वास्थ्य विभाग बुझली गला ए सरकार बुझू नहीं बारंबार बारंबार जनइले सरकार शुणु नहीं मोर संसार बासी गला मो संसार उजड़ी गला आज सारा ओडिशा बुझली गला ओडिशार माने मां मानकर दुख ओडिशार भाई मानकर स्वास्थ्य सेवा बुझली गला ए सरकार बिल्कुल शुणु नहीं मंत्री हमें दाबी करुचु मोर सरकार उजड़ी जाइए सेमती सरकार मध्य बुझली जीव ए सरकार उजड़ी जीव स्वास्थ्य मंत्री तमें निश्चित भाव में इस्तीफा दियो स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दौना गतकाली जिते नवीन पट्टनायक एक कथा को बारंबार उत्थापन करिसेंती जे आमे जितेबाला सरकार थिलु से समय गोटे घर हस्पिटाल एभली घटना घटीला किंतु ता परवर्ती पर्यायर स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा देइतला उभय बीजेडी और कांग्रेस दलर विधायक माने आज एभली भाव में नाराबाजी करुछंती हट्टगोल करुले एवं जेहेतु गृह चली पारा नहीं गृह 11:30 पर्यंत मुलतवी रही तो बर्तमान ये प्रतीकात्मक भाव देखुंत गोटे कोकेई शोभा यात्रा करा जाउची एवं ये कोकेई शोभा यात्रा चित्र आपण देखुंत प्रतीकात्मक भाव ये धारणा दि जाउची नाराबाजी करुछंती विधायक माने एवं ता सहित जो देखिबा ताले हट्टगोल मध्य करुछंती तो ये चित्र जदि देखिबा ताले ये चित्र हमें कहि परिबा जे वर्तमान समय ये गोटे प्रकार कहा जाउची जे जो भली भाव में एसीबी घटना घटिला सेथिरे सरकार निदा विष्णु छाछंती सरकार कौनसी प्रकार कथा शुणु ना जो ये अभिनव प्रतिवाद करा जाउची ए चित्र आपण देखुचंती उभय कांग्रेस और बीजेडी विधायक माने मिलित भाव में एभली प्रतिक्रिया रखुचंती एवं एभली उद्यम करुचंती जे सरकार दल को घेरिबा पई एवं गोटे कथा डिमांड करुचंती स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दाबी करा जाउची स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दाबी करी आज ये अभिनव प्रतिवाद करुचंती एवं किछ तळे जो भली भाव में विधायक अरुण साहू सूचना दउतले जे जेहेतु कोमारे थिला स्वास्थ्य विभाग एवं आज मृत्युवरण करिछि तेणुक ये कोकेई शोभा यात्रा करी अभिनव प्रतिवाद करा जाउछि ये चित्र आपण देखुचंती सीधा सड़क भाव में कोकेई शोभा यात्रा ये चित्र आपण देखुचंती वर्तमान समय एवं यार कथा जदि कहिबा ताहले गोटिए बटे जदि देखिबा ताहले ए देखंतु वर्तमान समय कोकेई शोभा यात्रा करा जाउछि एवं ये शोभा यात्रा एइथ पई करा जाउछि जे स्वास्थ्य विभाग संपूर्ण भाव में फेल मारिछि तो सेइथ पई विरोधी आज एभली भाव प्रदर्शन करुँच खई कौड़ी पकाउछंती पैसा पकाउछंती एवं ता सहित देखिबा एभली प्रतिवाद जारी रखिछंती ये चित्र आपण देखुछंती विधानसभा परिसर जहाँ पई जो चित्र आपण देखुछंती विधानसभा परिसर एवं एभली चित्र आमे कहूची एइथि जे विधानसभा रे हट्टगोल जारी रही विधानसभा रे हो हल्ला जारी रही किंतु ता सत्वे भी जदि देखिबा ताले एभली प्रतिवाद मध्य गोटे रोचक चित्र देखौची एवं विधानसभा चलित थर जदि देखिबा एभली चित्र आमे गोटे प्रकार कहा जाय परिबो जे गोटे रोचक चित्र आमे देखिबा को पाउछे एवं ये चित्र एइथि कहूचे जे जेहेतु वर्तमान समय जेहेतु गोटे प्रतीकात्मक भाव धारणा दिया जाउची आंदोलन करा जाउची एवं ता सहित जो देखिबा उभय कांग्रेस बीजेडी विधायक माने एभली हट्टगोल करुछंती एवं ता सहित प्रतिवाद मध्य जारी रखिछंती किछि कांग्रेस विधायक मध्य एथरे शामिल होइछंती विरोधी उभय बीजेडी और कांग्रेस विधायक माने एथरे शामिल होइछंती हट्टगोल करुछंती नाराबाजी दैछंती कोकेई शोभा यात्रा करुछंती ये चित्र आपण देखुछंती विधानसभा परिसर जो थारे कि वर्तमान समय रे कोकेई शोभा यात्रा करा जाउची एवं हम सहित मध्य फिरा जाउछंती जे जो भली भाबे शोभा यात्रा करा जाउची ये शोभा यात्रा करिवार उद्देश्य कोन काहे कि कोकेई शोभा यात्रा कर देखंतु जो भली भाबे एसीबी रे 13 जन रोगींकर मृत्यु अग्निकांड जगु हेइची एटा अत्यंत हृदय विदारक एवं सारा ओडिशावासी मध्य स्तब्ध हो जाइछंती ए घटना रे आज स्वास्थ्य विभाग कार्यानुष्ठान कौन कार्यानुष्ठान नि जाउ नै आमे स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दाबी करथिलु कोटी टंका लेखा डिमांड करथिलु मृतकों परिवार को स्वास्थ्य विभाग कौन कार्यानुष्ठान नौ नाही एवं सबु अवहेला होउची स्वास्थ्य विभाग एवं माननीय मुख्यमंत्री जे अग्नि विभाग दायित्व रे अछंती तेणु आमे तुरंत स्वास्थ्य मंत्री बहिष्कार दाबी करूछु एवं प्रतीकात्मक भाव में आज आमे कोकेई रे
ନେଇକି ଯାଉଛୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗୁ ଖିଲ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋ ସଂସାର ଭାସିଗଲା ଓଡ଼ିଶା ଭାସିଗଲା ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କିଛି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ଏ ସରକାର ବୁଝୁ ନାହିଁ ଏସିବି ମେଡିକାଲରେ 13 ଲୋକ ମରିଗଲେଣି ମୋର କୁଟୁମ୍ବ ଭାସିଗଲା ମୋର ସଂସାର ଭାସିଗଲା ଓଡ଼ିଶା ଭାସିଗଲା ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କିଛି କରୁନାହିଁ ଏ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କଲୁ ଏ ବାପା ଆମର ଦୁଃଖ ଟିକେ ଶୁଣ ଆମର କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଏ ସରକାର ମୋ ସଂସାର ଭାସିଗଲା ମୋ ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା ମୋ ସଂସାର ଭାସିଗଲା ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର କଥା ଶୁଣ ମରିଗଲେଣି 13 ଜଣ ମରିଗଲେଣି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା ଏ ସରକାର ବୁଝୁ ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସରକାର ଶୁଣୁ ନାହିଁ ମୋ ସଂସାର ଭାସିଗଲା ମୋ ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ମା ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା ଏ ସରକାର ବିଲକୁଲ ଶୁଣୁ ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ମୋର ସରକାର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ସେମିତି ଏ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବ ଏ ସରକାର ଉଜୁଡ଼ି ଯିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଗେଶ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ୟାର ପ୍ରତିଫଳନ ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଧ ହେଇଛି ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେବା କଥା ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ ଏ ସରକାରରେ ତଦନ୍ତର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଏ ସରକାର ତଦନ୍ତ କରିକି ଚୁପ୍ ବସିଯିବେ ଆଜି ନିରୀହ ଜୀବନ 13ଟା ନିରୀହ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି କିଛିଟା ଜଣ କିଛି ରୋଗୀ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସରକାର ନିଘା ନାହିଁ ସରକାର ଏଠି ହସୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜୟ ମନୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜୟ ହେଲେ ତା ବୁଝି ସବୁ ବନାଉଛନ୍ତି ସରକାରକୁ ନିର୍ଲଜ ସରକାର ଏ ସରକାରର ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବା କଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବା କଥା ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଧାନସଭା ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି ପରିସରରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ମାନେ ବିରୋଧୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରୁଥିଲେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଖଇ କଉଡ଼ି ପକେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୋକେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ କୋମା ଷ୍ଟେଜରେ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଛି ଏ କଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ମାନେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଆଉ ଇହ ଧାମରେ ନାହାନ୍ତି ବହୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କୁ ଶବ ସତ୍କାର କରିବା ଲାଗି ଆମେ ନେଉଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସେ ଆଉ ଇହ ଧାମରେ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନାହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର।